Dragi moji, dobro mi došli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo koji su simptomi bolesti rozeta ruža, kako da sprečite pojavu bolesti i šta da učinite kada se ona pojavi. Bolest rozeta ruža uzrokovana je virusom koji prenose grinje. Glavni domaćin je ruža multiflora ili divlja ruža. Grinje su žute ili brown boje i nećete moći da ih otkrijete na svojim ružama jer su veoma sitne. One isisavaju sok iz pupoljaka i stabljika i prenose virus u vaskularni sistem biljke. Kada se virus nađe u biljci, on se kreće u sve delove, uključujući i korenov sistem. Ove grinje ne lete, već ih vetar prenosi ili kretanje ljudi, životinja ili oruđem kojim orezujete ruže. Najraniji simptomi bolesti rozete su crvena pigmentacija donjeg dela listova praćena naglim i pojačanim rastom vegetativnih izdanaka. Izdanci su obično brojniji od normalnih i obojeni su u različite nijanse crvene boje. Listovi često postaju deformisani, naborani i lomljivi sa žutim mozaicima i crvenom pigmentacijom. Pupoljci često počinju da se savijaju. Kako bolest napreduje, listovi postaju veoma mali, peteljke se skraćuju, a većina bočnih pupoljaka raste i formira kratke crvene izdanke. Bolest uzrokuje da biljka postaje izuzetno osetljiva na mraz. Grinje se nalaze najčešće na vrhu izdanaka gde se hrane i razmnožavaju. Prenos virusa najčešće se dešava između maja i sredine juna kada biljke aktivno rastu. Simptomi novih infekcija obično počinju da se javljaju sredinom juna. Mlade biljke obično uginu oko prve godine, a starije biljke mogu preživeti najviše 5 godina u oštećenom stanju. Sve ruže koje vam obole morate uništiti i izvaditi korenje. Biljke koje ste izvadili morate uništiti spaljivanjem i stavljanjem u plastičnu kesu. Ukrasne ruže sadite što dalje od poznatih mesta gde vam se nalaze multiflorne divlje ruže. Jedini način da kontrolišete ovu bolest je suzbijanje grinja. Počnite rano sa kontrolom grinja orezivanjem ruža pre zime da biste uklonili što više grinja koje prezimljavaju, a zatim prskajte sredstvom za odbijanje grinja. Tražite u poljoprivrednoj apoteci sredstvo protiv grinja. Primenite pesticide svake nedelje tokom juna i jula. Ruže nikada nemojte saditi previše blizu. Tamno crveno lišće može biti sasvim normalno jer novi rast na mnogim grmovima ruža počinje tamno crven, a zatim postaje zelen. Razlika je u tome što listovi zaraženi ovim virusom zadržavaju bledu boju, uvijaju se i zaostaju u razvoju. Deformisani čvrsto skupljeni cvetni pupoljci koji izgledaju kao rozete, po čemu je bolest i dobila ime. Deformisani zakržljali cvetovi ili abnormalna boja cvetova. Debele stabljike sa mnogo mekanog trnja. Kada vam ruže obole i kada ih povadite sa tog mesta 5 godina, nemojte na tom mestu saditi nove ruže.